تطرق الدكتور بقادة الصادق خلال نزوله ضيفا على ندوة جريدة الجمهورية إلى الجرائم التي ارتكبها تنظيم لوغاس بوهران منذ أوت 1961 إلى غاية شهر جوان 1962، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 1100 قتيل دون حساب الضحايا الذين قتلوا وتم رمي جثثهم بمناطق مجهولة. وفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث أن عائلات الضحايا مجهولي الهوية المدفونين تحت إكس بدأت منذ 5 أوت 1962 بالمطالبة بضرورة التعريف بشهدائها، وهذا للحفاظ على الذاكرة الجماعية للجزائريين. وأكد ضيف الجريدة الذي يجري حاليا دراسة حول موضوع ضحايا لوغاس بوهران أن أبناء المدينة دفعوا ثمنا ثقيلا خلال هذه الفترة، إذ أن عناصر لوغاس كانوا يقتلون كل شخص له السمات العربي ولم يفرقوا ما بين الرجال والنساء وحتى الأطفال. كما تضمنت قائمة ضحايا هذا التنظيم الإرهابي عساكر فرنسيين الذين بلغ عددهم 40 عسكريا، وكذا الليبراليين الأوروبيين من يهود ومسيحيين، بالإضافة إلى لاجئين الإسبان. كما أن كل شخص كان ينادي بضرورة منح الجزائريين حريتهم أصبح مستهدفا من قبل هذا التنظيم. وكان عناصر لوغاس يتفننون في استحداث طرق للتقتيل، إذ استعملوا طريقة القتل الفردي والقتل الجماعي، إذ أنهم كانوا يستهدفون أعضاء عائلة واحدة. وأضاف ذات المتحدث أن شهر فبراير 1960 كان الأكثر دموية، إذ شهد 12 هجوما ضد الجزائريين بوسط مدينة وهران لوحده. اللي يعجبكم اللي تبغوا باش نتكلم عليه نخرج في اطار التسلسل او الصيروره الثوريه الجزائريه. هما عزلوا سيد جبيدر وجورني ابار، ولكن هما عانوا ويقتلوا. حنا وقع نهار عندي لاباج تاع الشعب تاع نهار شدوها لنا، مي نقول لها نتلاقوا معاهم دخلوهم الكونتكست دو لا غير سيفيل فرونكو فرونسيز. لوغاس مع فرنسا ماشي معنيين، هذه هما بروحهم اسطوره وجماعه يسموها لا غير سيفيل فرونكو فرونسيز اون الجيري. والمدن اللي تضررت كثير هي مدينتي الجزائر ووهران. عندها وقع ولكن الجزائر العاصمه وهران وقع في الشيرتي. انا بغيت نعرف اش تأثر في هذا اليوم 5 جويلية 62 يوم خميس نعقل عليه. كنا هنا انا جابي 14 كنا في البازار، كنا شهود عيان ولكن اطفال. اش توقع ذاك النهار؟ بغيت نعرف من خلال الارشيف المحلي. واحد ما خدم على الارشيف المحلي والوجود. اولا عندنا سجلات الوفيات تاع البلديه كيف في ديسي شي اللي هنا لا ناتور في ديسي، خاطر السجلات البلديه ما يعطوش لونترفياسيون هو بيبليك. اسمي فيكتيم تاع بغينا نعرف شكون هما هادو الناس اللي اوروبيين اللي دفنوا نهار 6 جويلية والايام اللي تبعت 6 جويلية، وهادو راهم في الارشيف عندنا في المروج. هذه لوغاس وين بدات تنشط في وهران باش نعرفوا في الاطار تاريخي. لوغاس وهران انشئت في 20 أوت 1961 وكان على رأسها القائد تاعها وهو جنرال جو اللي كان تورط في افريل 61 في البوتش تاع نيجيريا. هذا جنرال جو وهو من مواليد قرية بوسفار، ستمكن ولد بوسفار، يعرف وهران، يعرف البيئة الوهرانية، يعرف الأوروبيين، يعرف. جنرال صالون عينه بأنه من وهران، عينه كهو القائد الرسمي لهذه لوغاس بمدينة وهران.
إذا 20 أوت 61. ويقولوا بعض المصادر اللي خرجوا التنصيب اللي وقع هنا كانوا حاضرين فيه عناصر من الموساد. وهذا الشيء غادي نعرفوا علاش من الموساد، وكان بحضور شخصيات يهوديه بارزه بوراء. دونك هذه 61. هذا لاكرونيم تاع او ا اس بدا يظهر في الحيطان ابارتير دو اوت 61 ولا سبتمبر 61. وهرم كانت تتمركز فيها القوات الفرنسيه العسكريه الهامه، ولا سيما القاعده العسكريه. الجزائر كان فيها كلارما، بصح كانت بعيده عن العاصمه. بصح هنا في الهرم كان عندنا ليله الارتيك، مرسى كبير، بوسفار، قاعده مرسى كبير سورتو بوسفار والارتيك كانوا مازال العسكر موجودين. والقياده العسكريه المحليه ما فوتت المشعل للسلطات العسكريه الجزائريه حتى ل 15 جويي 62. لا بعثوا الله يهدي لو بريمير شيف دو ريجيون الكريم مازال قيس احمد بن سعدون. من بعد جا الطرش هادو لو 14 جويي 1962 جنرال كاتس دار حفله بمناسبه العيد الوطني الفرنسي في شهر 9 اللي كان المركز تاعهم، كان حضر فيه السلاح الوالي كان بريفي، السلطات الجزائريه العسكريه والمدنيه والسلطات الفرنسيه العسكريه والمدنيه. Et le drapeau français rabat le 14 juillet 62 avant le Japon. Depuis le 5 janvier 1830, dans le 14 juillet 1960. وطلع العلم الجزائري علم الوطن. إذا هذه الفترة معركة وهران لا بطل دور دامت إذا وعاد التصور 18 من أوت 61 حتى الجمعة ونقولوا حتى جويي 60. ولكن الشعب الوطني الشعب الجزائري دفع ثمن تقليل وغادي نشوفوا. ولما رانا نديروا لا ليست تاع دابور قدامنا الطرق نشوفوا شكون هما الضحايا تاع الهوايص. اولا وقبل كل شيء وهم الجزائريين، نساء رجال اطفال شيوخ كما يقولوا بالدرجه تاعنا ما تقول حتى واحد. هي اللي عندها خاصيات حربي مشى حتى ولاو لا دارزو الكراك ما عرفوش يصبحوا على كثير. اولا الجزائريين، ثانيا les militaires français, les appelés, les officiers de la sécurité militaire française, qui étaient pour la lutte contre l'OAS, ou les gardes mobiles. Les gardes mobiles, ils ont général 4 en France, on a les gendarmes chromes, nous avons les gardes mobiles de France. Les libéraux européens, فيهم اليهود وفيهم مسيحيين. ومن بعد يعطي الريفيجي اسبانيول. الريفيجي اسبانيول في الجزائر في البيريود كتبوا بزاف، كانوا يكتبوا شي وحدين، اي بي يعطي لي كوميونيست لي بروغريسيست، كاع اللي كان بور لينديبوندونس دو الجيري. كاين une famille معروفه في القانون الفاميلي لوبيس اللي عندهم لا باتيسري ولا الكنزات ثلاثه، العم ولاد خو فاميلي لوبيس. علاه ils n'ont pas voulu payer l'impôt révolutionnaire. Ils n'ont pas voulu être rachetés. Ils ont voulu mettre.
les révélés militaires, 40 militaires français. Entre janvier 62, entre décembre 61 et juin 62. Les Kamenoubé, c'est le grade de général, le commandant de la place d'or, général JDC. Général Tahrir Omar, c'est le général en ville. Général, commandant de la place. أول اللي كانت عندهم هو العسكري اللي يحلوا رواس الشبكة في جميع الأوساط عند الميليتير عند لا بوليس عند لي سيرفيس دو رونسيغنمون في الطيران ils étaient très bien organisés. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu la ville pendant presque une année dans la plus grande terreur. إذا المدرسة القائمة تاع الألف وديال كي خدمة تاع السنيان الناس اللي ماتوا في السنيان شكون هما؟ الناس اللي كتبوا في السنيان سي لا روت دو لايروبور الناس ولاد السنيان جاو يخدموا عاودوا يروحوا في الليل الناس تاع المرصى alors j'ai voulu établir à partir de ces listes une monographie. أولا les quartiers. شنو معنى les quartiers اللي كانوا يموتوا فيهم الناس. Bon, j'ai partagé la ville en quartier nord-est, nord-centre, nord-est, nord-sud-ouest, etc. Et puis, dans chaque quartier, il y a des zones. Et dans chaque quartier, des rues. Les rues que nous trouvions. Ça fait d'affaires en bas. Il y a la circulation bizarre. Quand on parle les quartiers, les Sitchahmi, l'avenue Sitchahmi, les Porotin, etc., où ils mettent le bizarre. Et je prends un papier, je montre les adresses. Ils mettent au film. Qui m'a le quartier de l'hôtel de Ville-Ouerama, ça a été l'un des plus grands massacres. Alors, à l'intérieur, et dans chaque quartier, il y a les rues. Un quartier, il m'a fait chaleur. Je vous prends un exemple. Dans le quartier de l'hôtel de ville, je l'ai pris exprès, parce que je connais le quartier de l'hôtel de ville. Et puis, il y a eu le plus grand nombre d'attentats contre les Algériens, le mois de février 62. Et février 62. Avant les accords des Gaules. Dans le quartier, il y a eu 12 attentats contre les Algériens. Là, j'ai une fiche. Acte de décès numéro 709, sexe masculin, âge 22 ans, nom et prénom Takmous Zed Abidi. Date de décès, le 3 février 62 à 15 h. Ce sont des renseignements qui sont donnés par l'État civil. Lieu de décès, à hauteur du numéro 7 de la rue Saint-Denis, quartier de l'hôtel de ville, Saint-Denis, sont pas les bras. 15 h. الثلاثة مسكين تحطوا. وهي des femmes. ندو هذو le 3 février, le 9 février, un décès 882. Masculin 30 ans. Malhaba Makadal. Date décès le 9 février 62 à 14h30. À hauteur du numéro 34 du boulevard Georges Clémenceau. Et là, je peux regarder l'heure et l'adresse. C'est l'officier de police qui fait le constat de décès sur la voie publique. Chaque fois qu'il y a un accident comme aujourd'hui, ça c'est le code pénal qui érige les décès sur la voie publique. C'est le commissaire, l'inspecteur ou la brigadier spécial qui dit que ça a des attentats, c'est-à-dire des brigadiers de police spéciaux pour le constat de décès. Donc, chez trois personnes, ils se déplacent. Ils chauffent, ils font la d'accord, on a un d'accord, ils prennent les signaux mondiaux, et puis donc, voilà, sur la précision, à hauteur du numéro 34 du boulevard Georges Clémenceau. Le choix du quartier n'est pas toujours indiqué. Mais moi, j'ai fait la Kharij, où je suis 34 ou j'ai. De l'autre côté. Voilà que je dis. C'est le quartier du lycée.
وقلنا سي لوتيل دو فيل. في بروتين لا ميم شوز. عندنا بولفار لورون كاليرو. il départage فيه بروتين فيه ساماناس بروتين inclus cuvuline. Donc il fallait délimiter à travers les numéros de maison. Alors هذا المواد فيلي il y a eu 12. واحد فيهم كان راكب في الكار تاع كانت هي سي اف ضربوا في الكار قاعد مسكين الناس حربت الضغط لي فام avec des enfants. Alors كاين حاجه اخرى هذوك ما عرفوا سنواتهم بصح كاين مساكين اللي ماشي يردي مع واحد ils sont inscrits sous X. ما عرفوا شكون انا الحب تاعي تشوف هكا sous X للان ما نعرفوش الان مي à partir du 5 août 62 العائلات اللي كلهم أعقاب sous X ils ont commencé à faire des jugements pour établir véritablement des victimes. Pas tous. Je suis tombé sur un cas que je connaissais bien. La rue Kras Aoued, Florian Mathieu. Voilà, il a avec ça. Voilà, je me suis rendu d'Espagne. Et c'est moi, Kras Aoued. على هذا السؤال خصو نقولوا بدا بزيادة بدا بالأطفال تاعنا. كراس عواد سي فدائي مكتوب. وعلى الزنقة سموها هذيك كراس عواد. شي خطرات لما تبقى لوسكون كوني بيان لا في كومبرون دي شوز. هذيك كراس عواد بو عواد حاج كراس محمد اللي تيغريفي avant 62 والكلف كان تما سماو الزنقه ديك الزنقه على ولاد الشهيد ولكن il était pas porté sur le registre. Il a fallu que Bou Haj Mahmoud Karass devienne procureur de la République en 62 باش هو حط ولده. هو حط ولده. هذيك هو حط ولده. كيما بن حمد الهواري الله يرحمه بن حمد كومودا موسى عاود جنازه اخرى عاود 62 دارها خوه شاهد في الجبل قال لي موت هكا بسم وانا ندفر دو ميموار اليوم راح هذا كنت تاع دور دو ميموار فمشينا شي الشعب ولا السلطات المعنيه كراس محمد بن محمد il a inscrit ولده ديالها. دونك هادو اللي سي سوزيكس كان للاسف ما عرفوش. الوغ خصنا نسمو ان كرون بولفار دو شهيد انكوني شهداء بصحة كيما سمينا au début de l'indépendance les individus plus intelligents à l'intérieur. Il y a c'est quoi les sous-X كاين حاجة أخرى كانوا لي زعماء يبداو السيد يموت ولدو سوزيكس ما يعرفوش العمر. هاد الصيف هو كنت طلعت لي نحوس ريفيزيتي لي ريجيستر ديسي ونتاع فيها ريجيستر دي فوا لو هازار سي ان بون اوكسيدير بور ليستوريا يعني لو هازار ان ريجيستر فيه عمري ما شفتها و ديزون انا نخدم عليهم ربي جابها في يديا هكا جبتها. سي كوا سي ان ريجيستر دو ديسي qui a été ouvert en juillet 62 والاستقلال. الاستقلال على لي فامي اللي ماتوا مغاشينهم وما حطوهمش ولاو يحطوهم. تو لي ديسي خاطر ما كانوش يهودوا لاميري، كاش اللي كان يهودي يهودي يموت. Alors il n'y a pas que les victimes. Il y a des bébés qui sont décédés, il y a des vieillards, il y a des malades, il y a au maintenant sur 200
il y a 183 victimes de l'OAS. J'ai établi un fichier. Voilà, vous le passez. Vous le passez. 183 les canaux harbéliens. J'ai les ai intégrés. Donc, il y a eu un travail de mémoire, un travail de deuil, très important de deuil. لما الانسان يحط احد من الاعمال اللي يحطها في السجل الحاله المدنيه كمتوفي صحيح لو دوي يترمي صح كاين لو دوي اللي مازال ما كملش 50 عام من بعد واحد سوزيكس كان ماشي عارف كاع مات سون بارلي دو لا بومب تاع تحتها تاع فيفري 62 لا بومب تاع تحتها il y a eu des gens sous X. لما حليت السجل تاع لي بومب فيناب في لا جورني دو 28 février 62. Bon, il y a des victimes, سماواتهم كانوا ما صابوش سماواتهم، مي حاجة أخرى داير اللي عمر داير بيرسون ديسيدي على 16h30 etc. هذا ولكن en face dans une autre rubrique il y a un lambeau de chair. Lambeau de chair. Non identifié. Lambeau de chair. طرف تاع الحب تاع بلاد كرة يد. أنا عندنا la même conférence درتها في سكيدا ويا في صورة يا في برنامج تاع سكيدا j'ai eu des larmes aux yeux et les gens étaient touchés sur ton soir. Ils étaient émus. Lambeau de chair. هذاك ما صار في مسكين. Vous voyez? Donc, l'histoire, j'ai voulu reconstituer tout ce qui s'est passé في هذه الفترة. Avec devant tout le monde. La population européenne était terrorisée. C'est une forme de blocage. Mais il y avait une autre technique. Il y avait les exécutions collectives. كانوا يقتلوا بالجماعة مرة بعض. لا خلينا النضال ما نهضروش عليه. أبوي يوقف عند الحيط ولا يعطيك. Les exécutions collectives. اغتيال الجماعي إلى جيرانيست avec les adresses et les noms. كنت نهضر دروك مع سيلوزيات قلت لها تهبط في تيران بروجون هي ميو مارس 62 une exécution collective. Alors un membre de la même famille que l'autre. David Migueliste. Général. في ساماناس مع العيد كبير الناس معيدة دي زونفون نيرفون كتلو نيرفون وما تتخوت يعيدوا خاطر يعرفوا العيد الكبير العيد الصغير يعرفوا لورس qu'il faut porter le coup pour faire part à la population algérienne. Alors on a j'aime le coup. Alors un massacre qui a eu le 14 février 62, le 9 Ramadan. Inch'Allah, ça a été l'hécatombe. Qui m'a dit c'est la shoah que nous avons vu. خير شهر رمضان يعرفوا يضروا. Assassiné. Impossible. C'était un crime organisé. Crime organisé. Qu'est-ce que ça? Alors هادو j'ai eu un témoin, une femme de ménage, un docteur de l'église qui m'a rappelé. Il y avait un chantier dans l'église qui avait ouvert les ouvriers du chantier de cette ville. لا في رمضان وهذه الفرد الناس كتخدم على الدوليه يسموها الرصاص كنشوفوا متابع عطيت يجي صوم وجهي عامل محجوب الله يرحمه قالت لي جيتي فرد الناس كلشي اللي قلت لها خطايا العليا بالمفروض
mercredi 14 février 9 Ramadan 1381. Le mois algérien c'était déglissé de chantier Malabar. Alors, ça, les ouvriers de chantier, c'est ça. C'est le chantier. J'ai vu quand on commence, j'ai ramené. Alors qu'il n'était pas parmi ces gens qui ont tué. Là, j'enlève la casquette de l'université. On ne peut pas oublier, hein. On peut tourner la page, mais on ne peut pas oublier. هما السجيني كانوا يوم 15 واحد داولين حيحاولوا يفوتوا للتربينات انترناسيونال وكما كنتوا عاملين تما 9 مساكين فيها الشغل عطيلو البيستولي الوغ البارحه تناول سيبوزيان جبنا حضرتك في الهضره جبنا على لا في بيرامال il y a eu plus les époux fondés. شكون هما هادو اللي فوضين؟ الزوج فوضين مصطفى فوضين مصطفى وفوضين عباسية صفا قتلوه سير سون لي دوبيتال دو كلينيك اللي تي في لا كلينيك فروندمان دخلوا عليه لا كلينيك وقتلوه سير سون لي مرت هاد الماكينة elle a voulu le protéger. تيلاو عليها سما بليساوة. داوها للسبيطار على فين الرجل اللي ماتت. ويسجلوا. هذا سي le vendredi 2 février 62 à 10h45. كلينيك فروندمان. فوضي مصطفى 37 عام. جابي أحمد عباسية son épouse 43 ans. هادو سي deux responsables du parti communiste algérien. Et Fodé l'Abessia, une femme, alors, ما حطهمش يسموه غير يزيدوا فودي، قال زوج قطع فودي مصطفى وزوج قطع فودي العباسية. Parce qu'ils étaient des dirigeants de la partie communiste algérienne. قال يسكنوا في دار الحياة. Alors, je vais vous donner les chiffres. J'ai établi un tableau. Les variables, c'était un mois de janvier à juin 62. D'abord par mois, les victimes par mois, par sexe, enfant, aujourd'hui par genre, enfant, et par tranche d'âge. Par tranche d'âge. La tranche des 9-14 ans, des 15-19 jusqu'à 80 ans et plus. Alors, à titre chronologique, quel est le mois qui a été le plus sanglant, le plus meurtrier? C'est le mois de février. 235. Donc, on a les 183, mais on a 235, il a avec les dernières, on a 350. Mois de février. بلا تعاقب هذو exécution collective et individuelle فيهم 15 femmes et 220 hommes فيهم 3 enfants garçons et une fille donc donc tel le total 854. Alors initialement 854. Ah, le mois dans les 854, il y a 89 femmes. J'ai pas fini le pourcentage. J'ai commencé à les faire. Il y a un âge. Le mec est par tranche d'âge. L'âge qui était ciblé, les âges ciblés. Le genre, chez le chien, chez Zouja, on a une physionomie, une configuration des victimes. En plus, j'ai dressé un autre tableau de variables.
Le tableau de variables, d'abord, les victimes algériennes, le 19 mars, c'était le 1er juillet. C'est-à-dire les accords d'Évian, là. Les victimes de moins de 20 ans, on fait des catégories d'âge. Moins de 20 ans, comme ça. Moins de 20 ans. Il y a 2 femmes et 17, 2 filles et 17 garçons. Pardon. Voilà, avec moi février. Donc, on a par âge et parti. Alors, les moins de 20 ans, les victimes dont les corps ont été trouvés dans les marges de la ville. Terrain vague, firma, cimetière, falaise, le qui sont dans les chantiers. Essayez de faire Fiahdoula, essayez de faire Fiadek. Les membres de la classe moyenne musulmane ciblés par l'OS. Et le type, pour le des fois. La estime pour l'État d'Amérique, l'ancien estime, puisqu'on a gagné Mohamed. Mais en 1962, était le seul architecte algérien. C'est la Bénédon. Qui devait. Mais comme si les classes moyennes, les douaniers, les professions libérales, les clercs de notaire, c'est-à-dire la classe moyenne, les commerçants, les dockers du port, alors les dockers, et quand même, les dockers de l'Europe, les talons c'est qui le port, les talons on a cadré, les talons on a fait le maire, la Moutamina joue à l'air. واحد قال لي en 62 صنع سكولات ولا هو ذا البوليس ولا هو ذا مينا قلت له وحنقوم كاين قال لي كتبوه بالفرونك مير بالباكون تاع الفرونك مير 1 2 3 ويقيسوا واحد فيهم ما ماتش وصل لي مزيد كاع قال ربي يطول في عمره طاح في لابونت جليسه مع لابونت قال لي كان قلت له يديروا لها الصباح يديروا لها كان يفكوا وله سبب الحي في بعض قالوا لي جد bon les deux cas plus pauvres les victimes abattues à proximité de leur domicile et qu'elles surtout excluent les quartiers européens mixtes qui m'a carrément européen c'était petit les victimes de l'Ouest natives d'Europe algériennes et européennes les élites qui ont c'était pas le plus bon mais il y en avait une ancienne infirmière qui c'est moi une de ses collègues sortit là quand elle a appelé le président elle avait même un surnom à Patel infirmière une fille d'Oran, une grande femme d'Oran les Bahraouis les salons jouaux ont été installés en présence des élèves du Mossad. Mais chez vous, Oran était la seule ville d'Algérie où il y avait une OAS juive. Une OAS juive. Les Bénéchoux. Les Bénéchoux. Entre autres. Il y a Bénéchoux de mer. Entre autres. Ils ont formé le tel. وسمى مورغان هاغانا الهاغانا تاع فلسطين هذه الرجل يعبر notre ami la Catalina c'est un juif Laurent historien notre collègue Richard Ayoub كان جا ورانا تلاقينا هناك وسبوع يا علي il avait mon match mais les كنا اصحاب السعوديه les gens de Mossad qui le qui ont entraîné هذول juifs au moins il y a un double contrôle là quand l'hôtel de ville c'était eux alors pour pousser les juifs
تدر خدمت 10 كيما داروا في كارت تاع نوماليا. Le 1er septembre 1961 كانت الحفلة في الشلوغة تاع اليهود اسمها لا بار ميتزفا. بار ميتزفا سي لا كومينيون جويف. خارجين من الشلوغة تفوت اون فواتور اون 403 نوار et elle mitraille les juifs. Elle FLN. C'est pas le méthode du FLN, le mitraillage en voiture. C'est l'OS. Ah oui, il y a un change. Nous avons des fautes. Nous avons des fautes. طاحوا العرب غير هذاك النهار مكشوف غير ما طايقوش. Pour pousser les juifs à intégrer l'OS et à immigrer en Israël. Or, c'était la seule ville où il y avait une OS qui mène à la force interne. Les Juifs en 1956. Les Juifs ont massacré les Algériens à l'aide. Je connais au moins des éléments du Mossad. Ils disent, certains disent, qu'on est comme Massias, qu'elle faut se faire. Elle est écrite, c'est comme ça, Constantine, Mahara Mkchouf. Constantine, mais il s'est wesh. Elle est écrite. Alors, ils ont répété ça en 62. Donc, alors les victimes demeurant à Misserguine, à Marsan, Syria, je commence à le faire, victimes membres de la même famille. Je parle des Algériens. واحدة مع زوجها يبكوها، واحدة مع ولدها، واحدة مع ولدها. De la même famille. Les découvertes de corps, normalement, remontent à plusieurs jours. Que les مساكين يكونوا قيسوهم. سيمانة 15 يوم من بعد هاد كيما سي بون. واحد il y a eu un jugement تاع quelqu'un gardien في les ponts et chaussées. في الشانتي. Disparu. الأهل تاعه disparu. ما عرفتش. 62 سبتمبر بداو يحفروا خدموا الكودرات على كل تاع كاين لي بون شوسي تصابوا بالفوتو son nom. Suite aux blessures. Avec الصحة. Suite aux blessures. كان غيوصل هذا كان يبيع كان يومين من بعد يا مترفي l'OS تدخل للسبيطار والدكتور يسمعوا لي لوبيتال مي يدير لي مور à l'hôpital mais comment qu'il est mort à l'hôpital est-ce que blessé mort suite de ses blessures ou l'a abattu dans son lit d'hôpital et là ce sont les documents à la mort qui peuvent nous le dire parce qu'ils sont détaillés quand on fait ici j'ai la mort. Ils sont nombreux. Alors, en tant qu'historien, même celui qui est mort d'une tuberculose ou la mort après suite d'une opération, il est mort à l'hôpital. Mais ça, à travers l'âge, l'heure, surtout l'âge, obligé d'arriver les stéréotypes de l'Ouest. Au spectacle de Daoud, وكان واحد un centre médico-social في تيليو. Donc كاع les Algériens تاع تيليو وتيرا الباركي وهذوك يدوهم لتيليو. وهذوك تاع بيك جديده وكلشي كاع اللي تما يجيبوه. alors هذوك تاع يسيبوهم في الريجيس après 62. هنا فيها قال ديسيدي ري تومبوكتو. اللي ما يعرفش قال ري تومبوكتو استعملت في لا ري تومبوكتو لا هي سي ام اس تومبوكتو. والسي ام اس تومبوكتو هي دي ميدسان الجزائريين. من هم ما يعرفوا الدكتور مندريا اللي تيرا كان طالب تدريس كانوا 3 ولا 4 تاع الميدسان كانوا مقابلين هاد الصور. Et je me rappelle, en fin mai, début juin 62, chef de Maïli, nous avons eu les premières ambulances médicalisées, dont du peuple koweïtien. Dont du peuple koweïtien. Les premières ambulances médicalisées. يعني العراق 56 درجة شمال الكويت انت وانا موضوع كل اكثر من الشيطان
شعب الكويت هو اللي ساعد الجزائريين جابوا دي بونس ميديكاليزي اللي فرنسا ما كانتش عندها دي بونس ما كانت ميديكاليزي. كانوا يدوا الناس اللي يرجعوا هنايا يدوهم للسبيطار تاع تلمسان. الوبيطال تلمسان يافي بوكو دو ميدسان جايين. السبيطار تاع تلمسان والناس تاع تلمسان عاونوا. لا بليبار تاع اللي دخلوا لابيسي ماتوا تما. بصح هي اللي تونسكريبسي. بصح كومون ترافيرسي لا روت بارون تلمسان. لي فو باراج دو لوراس في العملية اش داروا في العملية الملح. لابسين الجونطان ما تفرزوه من لي جونطان. 24 فايت بولفار سان ميشيل حتى نشوف دي بلاك بولفار سان ميشيل دون لي بلاك قدم ici le 20 août 1944 c'était la libération de Paris. C'était la bataille de Paris contre les Allemands. Bon, plaque. Derrière un crochet sur la plaque, derrière une couronne de fleurs. Chaque كل عام يديروا الكورون تاع كروشي هذوك التلميذ يديروها. هنا كانوا في المقبره اللي يديروا ديبو دو جير يجي الوالي يجي المير يجي المحافظ يجي يرفد لا كورون يحطها في الارض. ما في الارض. لا درتهم لي شوفالي دير لو شوفالي حطها في الشوفالي صاحبي ما ديرهاش لا كورون في الارض. La finesse. Ici. Le café unique. Machine d'hygiène. 22 ans. Un Algérien, parce qu'il a c'est un Marocain. Là, c'est le secrétaire au Kousma. 22 ans. Il a été lynché. Mais ça fait l'état civil. Mais je l'ai lynché. Les morts de la République. Ça fait les pompes funèbres. La nature des décès. لانشي الرئاسي. Alors il y a des témoignages, il y a كيما Jean Pesky qui il a énormément عجبني donc 48 قرانا الى كتب سي ميموار وكتب كان يقرا في ليسي لابويسيان بعد حولهم داهم ليكول جورنال يقول لك en classe ركبوا لا كلاس des tueurs de l'OS ont tué 2 femmes de ménage. C'est qu'ils ont fait tous les passants, n'importe un policier, بكساتها المغروب تاعها ولا الحفل تاعها. هذا يودي يسكي dans ses mémoires. Je suis à votre disposition. نهضر بزاف قالوا لا بغيو ديك الكرافير باش نروحوا قايد الناس كاين يستخدموا تما. ليس كاع يستخدموا شي فوتو مساكين. راح يستخدموا في تيليغو، باستي، كافينيا، سانتوجان، البركي، هاك يا طريقهم يدوا البيس ولا يروحوا لكريم. غير عندنا براسي 16 كاين ديال براسي، ديزا واش خدمت على براسي. السيزون du matin داخلين يخدموا. اي بي على كازون هذاك لو بون اون ليو تشمتوا فيه صح تشمتوا فيه. C'est ce que j'appelle les corridors de la mort. Les corridors de la mort. Comme il a appelé Benjamin Stora, c'est une guerre sans image. La période de l'OS, il y a des journalistes qui ont pris les photos. Mais à un moment, les photos sont claires. J'ai vu des journalistes pris des photos. Voilà. Des Algériens ont pris des photos. Voilà. Notamment qu'il y en avait un photographe Fajalla, qui a un petit magasin de photographes, il s'en va à Kochi. خرج بدا يصور ولا متصور. Il y a des photos. Donc sur Internet, on trouve des photos. Mais, avant l'Ouest, on a des photos. Un jour, si vous voulez, sur l'écran, comme les photos d'AC36, 1960, les manifestations de 1960, vous avez beaucoup de photos. À décembre 1960, il y a des photos. Mais l'Ouest, dans les quartiers algériens, mais je suis sûr, mais lesquels
il y a des gens qui هذا البروبليم. هذه لوسكو لي جون اسرائيلي يقول لي قال سون ايماج ويقول هو حس مش انا راه قال جيني دي فوتو المزاك ما خرجوش وحنا يخرجوهم دي فوتو لا سيك يصوروا مع الاستقلال يزيد كونسيلي من الكازا نتاعهم ما خرجوش يبرمي دي فوتو ولا يفكروا ولا لابسين جوهم ولا يصوروا. Bon, il y a des films en 8 mm. Il y a des films 8 mm. Là, il faut créer un ministère de la mémoire. Créer la culture, mais un ministère de la mémoire. De la mémoire et du patrimoine. هذا مجال. على الريشيرش. Oui, la recherche.